The tithe is the Lord's. Klaro gina, ang atong ikanapulo iya sa Ginoo, and it is holy before the Lord. Don't you ever touch your tithe. Will man rob God? Makapangawat mo ko sa imo, Lord. Unsa ang purpose sa tithe and the verse? It will open the windows of heaven. Every time you touch your tithe, you are closing, shutting the windows of heaven for you, Lord of mercy. Daghay mga Kristohanon na kinabuhi sa sirado nga pultahan gangaan sa. Daghay mga estudyante, they study under the closed heaven. Daghay mga negosyante, they are doing business under the circumstances of a closed heaven. On the other way around, kung muhatag ka sa inang imoy kanapulo sa gingon, windows and doors of heaven will be open for you, Lord of mercy. Tanan posible sa imong kinabuhi because you are operating under an open heaven. Palagpakan nato ang Ginoo. Mga igsoon, I want you to remember this one. Giving is living. Every time you give, you are making yourself alive. This morning, I will be talking something that even preachers don't want to preach about it. Teachers don't want to teach about it. And especially members don't want to hear about it. Usa ni ka-topic nga ambot, makadungog ani tani kay panington dayon ta og bugnaw. Kalinturahon dayon ta. This morning I will be talking about to tithe or not to tithe. Angayan mo ko maghatag sa akong ikanapulo? Or dili na ko angayan maghatag sa akong ikanapulo? So that would be our lesson for this morning. Our text is found in Leviticus chapter 27 verse 30. Leviticus chapter 27 verse 30. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy unto the Lord. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, it belongs to the Lord. It is holy before the Lord. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang pulong karong buntag. Mga igsoon, I choose to preach about this topic because mura og dugay-dugay na pug ko wala nakawali ani sa simbahan. Siguro maabot nag mga 2 to 3 years, no, nga intentional nga ang wali it's about tithing. So daghay mga panahon malakbitan siya but it's not intentional, malakbitan lang. So karong buntag I choose to preach this subject aron matagaan og linaw ang mga pangutana mahitungod ni ini nga topic. Ang uban mingon sila nga mao ni ang tithing. Ang uban mingon sila nga mao ni ang tithing. Some churches mao ni ang tithing. Pero unsa ba gyud ang giingon sa Bible about tithe? Mga igsoon, bisag unsa pa ang giwali sa pastor dinhi, bisag kinsa pa ang magsulti ana, kung wala siya sa Bible, it's not the authority. Can you say amen? As long nga wala siya sa pulong sa Ginoo, we are not bound to follow that teaching. So, mga igsoon, atong tan-awon kung unsa ang giingon sa Bible when it comes to tithing. The question would be, Pastor, naa pa ba ang tithes sa New Testament? Does tithing still exist in the era of grace? And to answer that question, mga igsoon, wala nagi kay mabasa nga verse nga nagsugo, nag-require sa usa ka Kristohanon nga maghatag sa atong ikanapulo. Gustohon man ako ipakita ang bersikulo, but there is no even single verse in the New Testament nga nagsugo
nga ihatag ang atong ikanapulo. Then the next question would be, Pastor, kung wala siya gisugo sa Bible, sa New Testament, nganong nagahatag pamanta sa atong ikanapulo? And my answer to that question is this one. Sama sa the Lord's Day. In the Old Testament, it was called the Sabbath Day. That is the fourth commandment in the Ten Commandments. Ang gingon dito, keep the Sabbath holy. Amen? Are you reading your Bible? Do we have Bible student? Nagabasa ba mo sa inyong Bible? Nabasa ba niyo nga Sabbath is holy before the Lord? Ingon siya, make Sabbath as a holy day. And that was Saturday in the Old Testament. In the New Testament, wala na kay mabasa nga the Lord's Day is holy. Ang giingon sa Ginoo nga balaan ang Sabado, not Sunday. Ang atong panimbahon falls on Sunday. Do you still believe that Sunday is still holy day before the Lord? Do you still believe? Sumaura pod sa tithing. So I believe nga wala na siya gi-emphasize ang word nga emphasize, no? Wala siya dili na ko ikuan nga wala na siya gi-mention or wala na siya gitudlo because that would be a downplay on the part sa Ginoo. Wala siya gi-emphasize, I believe, because it was already emphasized in the Old Testament. So, buot ipasabot, it will serve as our model. Kay gibuhat na Manila, we are supposed to follow what they are doing. Can you say amen? So, buot ipasabot nga, bisan ang Sunday, wala na gi-mention sa Bible that the Lord's Day is holy day, but I still believe nga dili ta basta-basta lang mo absent sa atong panimbahog Domingo because Sunday is still a holiday before the Lord. Can you say amen? Amen. Okay, so muna mga igsoon, I still believe about the sanctity of tithe. Every instruction from the Lord, from the Lord, it's not for the Lord. It is always for me, for you, for us. Kung doon na may gisugo ang Ginoo sa balaan nga kasulatan, dili gyud na para sa Ginoo. Can you say amen? It is always for us, para sa atong kaayuhan, para sa atong kabulahanan. Amen. So, tithing is never about giving money to God. I will repeat that one. Tithing is never about giving money to God. Because God does not need anything from man. Can you say amen? Doon na po kayo madungan nga palakpak diha. Bisag 5 centavos, wala na kinahanglan o Ginoo gikan sa tao. Kaya the last time I checked my Bible, the last time I read my Bible, ang tanan iyas sa Ginoo. Can you say amen? Wala na kinahanglan ang Dios sa tao. Wala na kinahanglan ang Dios sa kwarta sa tao. Ang atong hunahuna, maglisod ang ministry. Kundi ko maghatag sa akong tithe. No. Because ministry belongs to the Lord. Whether muhatag mong tithes o dili, ang ministry at imanon sa Ginoo. Can you say amen? Because it's the Lord. Now, what is tithing anyway? Anong gisugo man mi sa Ginoo, Pastor? Mga igsoon, tithing is about faith. Tithing is about heart. Tithing is about obedience. I remember in the book of Genesis, ingon ng Ginoo, Adan, you can eat different kinds of fruits in the garden. But there is tree that is only allotted for me. And you are not allowed to touch it and to eat it. Because that's mine, that's holy. Oh, Lord have mercy. Mga igsoon, tithing is actually, God is telling us to put God first. Tithing is actually about obeying before the Lord. It's about obedience to the Lord. Mga igsoon, tithing is not money transaction. It's a heart transaction. Can you say amen? I will repeat that one. Basig wala nakadungog ang uban. Money is not about, tithing is not about money transaction. It's about heart transaction. Every time you give your tithes and offering before the Lord, it exposes
your heart before the Lord. Can you say amen? Makita kung kinsa ang tinuod nga una sa imong kinabuhi. Ang bills ba nimo? Ang pagkaon ba nimo? O ang gingharian sa Ginoo? Every time you give your tithes, it will expose your heart to the Lord. It will expose your faith before the Lord. It will expose your obedience before the Lord. The first mention of the word tithe is found in the book of Genesis. 400 or probably 500 years before the tithe became an ordinance. Before the tithe became a law. So wala pa ang balaod na naday ang tithing, because ang atong hunahuna nga ang tithing balaod man na paso. No. During the time of Abraham, wala pa ang balaod because the law exists during the time of Moses. Okay, atong tan-awon. Sa Genesis chapter 14, verse 18 to 22. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest of God Most High. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. Oh Lord, have mercy. During this time, there was no church, Kuya Dexter. I don't know asa nakabalo si Abram to give it tithe. No law, wala pa'y church nga nagtudlo, wala pa'y pastor, wala pa'y preacher nga nagatudlo si kanapulo. But I am so puzzled enough why Abraham knew about tithing. Asa kanya nakuha ang concept sa ikanapulo? If I will ask you at test, asa ka natun-an ni Abraham ang tithing nga wala ko manigitudlo? This was the first mention of the word tithe. And I believe it was through the revelation of the Lord. Gipadayag ni kang Abram sa Ginoo. Testimony this morning. Mga igsoon, I don't know kung tag-ingnon ko yung negligence or I don't know sa inyong itawag sa ako, but believe me, not until last night, ay pa ako nagbuhat sa akong wali. I keep asking the Lord, what to be the message this coming Sunday? Today is supposedly kang Pastor Jeff nga schedule. Pero wala gitugot sa Ginoo because nag-preach siya dito sa Ruhas. He was invited to support po the ministry. Dugay na ko gigna ni Pastor Jeff last week pa. Sigog ampo sa Ginoo, Lunes na lang, Martes na lang, Miyerkules na lang. In spite sa kahektik sa schedules, I keep asking God, Lord, give me the message for this coming Sunday. Niabot ang Friday, kita man siguro sila ni Mian dito. Mian, tama ba? Wala ka nakakita sa ako dito, nag-istorya, no? Because busy looking for the subject this morning. Friday, samtang sila nag-istoryahan na dito, ako wala ko dito sa ila because preparing for the message today, but no message from the Lord. Aha! Nag-text si Pastor Rongel kang Pastora Jane. Ma'am, na ako sa inyo. Okay. My default would be, okay. So, na ako'y backup plan. So, kung wala'y message, Pastor Rongel. Okay, so, nangutana na si itawon si Brother Jonathan kasi siya munta ang leader karon. Pastor, unsang imong teksto sa pagsugod na kong Bradyo, pasayloan ko until now, wala pag-iko'y text, wala pa'y gihatag ang Ginoo. Human sa practice kagahapon, nangutana po sila pastor na nakitext, gustohon man ako na pero until now, I don't have still text. Wala pa jud ko'y wali. Of course, akong huna-huna, Pastor Angel ang magwali. So, sometimes nga on me, I keep talking to God in a silent mode. Lord,
please tell me to tell this person nga siyang magwali ugma. I will obey. Padungga ko Ginoo, sulti ko Lord nga siya ang magwali ugma. Nahuman na lang mig pagkaon, nahuman na lang mig istorya, siguro mga 2 hours man nag-istorya, there's no conviction from my heart. And that was 10:30 in the evening. Oh Lord have mercy. So wala ko ilaing mahimo kundi magbuhat ug wali. 10:30 in the evening. I don't know kung tawag ko nyo, negligence man na, pastor. Katangaan man na. Kadugay na kagignan. I don't know sa intawag sa ako. Okay, so nagbuhat ko wali, natulog ko alauna. Mata ko alas 7, review sa akong wali. Buhat ko PowerPoint. Kaya gusto ko makakaon mo o tarong. That's how I love you. That is how I honored your attendance in the church. Bisag matulog ko hantod alas 3 kadlahon, buhaton ako ang ako lang makakaon mo. Kanang pagkaon nga di mo magmahay, kanang makaingon mo nga lamiyas pagkaon karon eh. Okay, to make the long story short. Morning. My conviction, so katong evening gusto nako, but there's no conviction. So pagka morning, my conviction si Pastor Ronjel pawalihon sa Catalonan Grande aron mailhan siya dito. Kaya Lord, this is my conviction, but the problem is this one. Na-assign na nako ang Catalonan Grande kang Pastora Jane. Di ko gusto mag-insinuate, kay basig maingon siya nga, kalain po di mo pang. Grabe na akong panganda mo niya. Of course, you have to respect, okay? Amen? So ako, sa inko nga, Lord, if this is your will, that Pastor Ronjel will be able to share the word of God in Catalonan Grande, Pastora Jane will tell me, will approach me, nga si Pastor Ronjel ang pawalihon dito. So, lakto, buhat ko, and then samtang namlansa siya, ingon siya, bang! Kaya naman si Pastor Ronjel sa kwarto, bang! Pastor Ronjel, pawalihon sa Catalonan Grande. Ano din ko sa iya, muna akong gipaabot. Palakpakan na ito ang gito. How many times did I tell you nga dili magkulang og padayag ang Ginoo sa tao? Di jud magkulang og padayag ang Ginoo sa tao. Kung seryoso ka mangutana sa Ginoo, motubag yun ang Ginoo. Lingi mo katapad, motubag yun ang Ginoo. The problem with us is we cannot wait on the Lord. We cannot wait on the answer of God. Sa ako mga igsoon, ang pinakasayon buhaton, ang i-delegate ang wali kang, oh my goodness. I made this sermon 1 hour and 30 minutes. Ang pinakasayon buhaton, the most easiest way to do that one is to delegate the preaching this morning kang pasumugin ay pinaka-the best buhaton, pastor, tama po ba? Pero in the eyes of the Lord, it was not the best. Did you hear what I am saying? Did you see what I am seeing? And here am I today standing before you. All the grace from the Lord. Grasya sa Ginoo mga igsoon. So, that's how. So, I believe nga nakabalo si Abraham sa concept sa tithing, it's because the Holy Spirit, God, revealed it to Abraham. And the first mention of tithe is not to buy something from the Lord. Nga mo niya ang atong hinungdan, muhatag ta sa atong ikanapulo. Muhatag ko sa akong ikanapulo para panalanginan ko sa Ginoo. No. That was not the motive in this text. Kung imong tan-awon this passage, the motive of giving the tenth, no? Ang paghatag ni Abraham din is not to buy something from the Lord. It is saying, thank you, Lord. Aning panahon na nidaog sila sa gera, o daghang mga spoil sa gera. Pagdaog ni Abraham sa gera, it seems to me that Abraham is saying to the Lord, Lord, ikaw gid ang hinungdan sa among kadaogan, and because of that, God, I will give 10% to all the spoils of the land. Can you say amen? Wala ta nagahatag sa atong ikanapulo aron panalanghinan ta. Nagahatag ta sa atong ikanapulo to say thank you, Lord have mercy. Please erase that one in your heart. You cannot buy something from the Lord. Mura tagapalit ba muhatag ko sa away kanapulo aron tagaan kong motor sa Ginoo.
Hatag ko sa akong ikanapulo para tagaan ko forever sa Ginoo. No, 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 no. Giving a tenth is your way of saying thank you, Lord. It was never in the law. Before the law, none ang tithing. Okay? So that was the first mention of the tithe. So we give our tithe not to buy something from the Lord, but to say thank you, Lord. Tagaan na to og kusog mapalakpak ang atong Ginoo. Okay. Are you ready? Ready na mo? Okay. Okay, andama ang mga banid para sa inyong mga samad. Ang atong una-una nga, ang tithe sa Old Testament is 10%. You are deadly wrong. Andam na mo? Okay, dunay tulo ka tithe or tithes in the Old Testament. The first tithe is in Numbers 18 verse 21. I call that one the tithes for the Levites. Okay, basa. To the Levites, I have given every tithe in Israel for an inheritance. In return for their service that they do, their service in the tent of meeting. Okay, unang tithe sa Old Testament. Para sa daw? Para sa mga Libita, para sa mga pari, para sa templo. Aron magpadayon pag-operasyon ang templo sa Ginoo. So that is the first tithe mentioned in the Old Testament. Okay, again, wala na i-mention nga tithe sa New Testament. In the Old Testament. So, buti pa sabot, ang tithe in the Old Testament time, it is the mechanism nga gamiton sa Ginoo aron magpadayon ang buluhaton sa Ginoo. Aron dili mapasmo ang mga pari, ang mga Libita tungod kay wala man sila portion of land nga gihatag sa Ginoo. Do you have Bible student in here? Okay, kabalota nga wala sila taga-igluna sa yuta ang mga Libita. Okay, so that was the first tithe in the Old Testament. The second tithe. Are you ready? So that's 10%. The second tithe, pila na? Pila na? 20% na. Oh Lord, have mercy. Ikapila ni ka tithe? Ikaduha. Okay. I call this one the tithe for festivals. The tithe for mga kanabitang gitawag natog mga activities during muadto sila sa templo aron magsimba sa Ginoo. Doon na sila kanang gitawag natog kapiestahan, kasaulugan. Sa atong panahon karon Thanksgiving Day, Pastor's Day, okay? Para makasabot mo kung sa pa atong kasaulugan, Christmas Day. So sa ilang panahon sa una doon na sila mga ingon ana. And they give another tithe. Okay, basahon nato tanan. Wherever you shall speak. No. 1826. Gusto na ko i-emphasize that even the Levites give a tithe. Okay, diya na to gikuha ang concept that the tithe of the tithe. Asa pa ingon ng tithes? Asa pa ingon ng tithes? Wa ko kadungog. Asa pa, dili sa templo. Sige, di man templo gigon diya. Ha? Wa ko kadungog. Wa ko kadungog. O nga nung magsakit buot ninyo. Are you reading the Bible? Nga nung magsakit buot ninyo, dako ang share ni Pastor. You're not reading your Bible. O ako'y hatag tayo sa inyo, kamoy pamastor. Mahiluta. Kamoy pamastor, ako hatag tithe. Okay, nakita ninyo? Even, okay, so kay namay nadawat ang mga Levites nga tithe, giignan po sila sa Ginoo, they have to give a tithe of a tithe. So, bisan kami, maghatag mi sa among ikanapulo, bisan pa mga Libita sila. So, you see? Okay, so that's the principle in the Old Testament. The second tithe, as I mentioned, in Deuteronomy chapter 14, verse 24 to 25. If the distance is so great for you
that you are not able to bring the tithe. Sige, sigutan niya. The tithe. Kung layo ang inyong simbahan, nga di mo madala ang kanding, di mo makadala ang ibi, di mo madala ang kabaw, ang kabayo. O sige, ingon niya, since the place where the Lord your God chooses to set His name is too far away from you when the Lord your God blesses you, verse 25, then you shall exchange it for money. Convert that one into money. Ibaligya ang kabaw, ibaligya ang iring, ibaligya ang iro. Question, naghatag mo sa inyong tithe sa iring. Oh, Lord have mercy. I am telling you, are you ready for this one? Anda mo i-correct sa Ginoo karong buntag? Naghatag mo tithe sa inyong isa ka sakong bugas? Naghatag mo tithe, buti pasabot, kada napulo katakos nga mantika, isa katakos ana iya sa Ginoo. Kada napulo ka kilo sa asukal, isa ka kilo ana iya sa Ginoo, Lord have mercy. The word said it is holy. Nakay napulo ka sanina, isa ana iya sa Ginoo. Nakay napulo ka bags, isa ana iya sa Ginoo. Nakay napulo ka lusok nga saging, isa ana iya sa Ginoo, Lord have mercy. Nga atong hunahuna kay grabe na kita ka-expert sa tithes, no? Pasar na kay meron. No, Lord have mercy. Kung makabalo lang mo. This is the second tithe. So pila na imong gihatag? 20% na. So praise the Lord, katong nag 20% na, dul-duol ka sa kamatuoran. Katong naa pa lang sa 10%, layo pa ka sa kamatuoran. Kaya na second tithe. Okay, now, unsa niya? You shall exchange it for money and bind the money in your hand. Bind, I don't know, ibugko sa imong kamot, no? Bind the money in your hand and go to the place which the Lord your God chooses. So kung asa lugar i-celebrate, okay? And then verse 26, and you shall bestow the money for whatever your soul desire. Oh Lord of mercy, wow! Bisag unsa gusto nimo paliton. Kung imong gusto magpalit og baka, palit og baka, kabaw, kabayo, bugas, asukal, shake. I don't know say gusto nimo. Okay, muna yang kingon. Sheep or for wine or for strong drink. Uy, apil na diri na biblical ni pastor. Karon. Naaman lagi ni pastor, biblical ni pastor. Lord have mercy. Lahi ang ilang ilimnon sa una sa atong context karon. Ang ilang ilimnon sa una pure gikan sa mga prutas. Ang ato lahi karon kay naay ihis demonyo. Pwede na mag-inom pastor og strong. Pwede sa unang panahon kay nga naman. Pure man ang ilang ilimnon. Itzel. Pwede di ay. Klarohon ta niya. Okay. Strong drink or whatever your soul asked of you. You shall, o sa buhaton nila, you shall eat therefore before Yahweh your God, and you shall rejoice, you and your household. Mga igsoon, every Thanksgiving, they are supposed to give another tithe. Oh, Lord have mercy. Woo! Magkapuliki patapila amuto na to sa atong Thanksgiving. Reklamo pa, 500 lang ako, pastor. O sige kung sa Bible, another tithe. Oh, Lord have mercy. Mga igsoon, ikatulo nga tithe. Are you ready? Napa! Lord have mercy. Deuteronomy chapter 14 verse 28 to 29. At the end of every third year, gather the tithe. Oh, mention na pong tithe. Lahi ni nga tithe, kay kaisa lang sa tulo katuig. This is the third tithe in the Old Testament. Okay? From all your produce of that year, and put it aside in storage, keep it in reserve for the Levites. Para kang kinsa na pod? Dili sa templo ha?
For the Levite who won't get any property or inheritance as you will, and for the foreigner, the orphan, and the widow. Apil na yung mga bintana, no? Widow, dili window. Bintana. The widow who live in your neighborhood. That way, they will all have plenty to eat. And God, your God, will bless you in all your work. You have the Levitical tithe, you have the festival tithe, and you have, kasi tawag na ko, tithes for the poor and widow, for the foreigners. So, muna gitawag ito, benevolent tithe. Okay, now, kapila daw siya, kano sa daw mo kuha? Every third year. Now, kung systematic ka, akong buhato na bahinon ko siya sa kada tuig. So, kung 10% sa tulo ka tuig, pila nga akong tuig? That would be 3.3% every year. Tama po, Ate Tess? So, the law requires 23, plus itong 20 ka ganina, 23.3% of our tithes annually. Nakuha ninyo? Kay every 3 years man eh. Nasabtan? So, the law requires to give 23.3% every year. Kaya sa una mo, kaisa raman sila mag-ani, kaisa raman sila, so, muni ang ilang ginahimo. 23.3%. So, lingay mong katapad, kumusta ang imuhang tithing? Kung naka na sa 20%, good news, duol ka sa kamatuoran. Now, let me hear. Hear me please. Kung tanan, lingay mong katapad, kung tanan. Tanawa siya sa mata. Kung tanan. Linga. Kanang talk to him by heart. Ano siya ba? Igsoon kung tanan lang kita maghatag sa atong tithes. No, linga. Kung tanan lang kita maghatag sa atong tithes, no? Walay pastor nga maglisod. Oh. Nganong na kay pastor ng hawa simbahan? Tungod kay walay tinapay nga gidala sa mga membro sa simbahan. More! You keep asking, nganong wala namin nga pastor? Dagay may nangawa nga pastor. Because the members are not responsible enough to bring bread and wine to the temple. So may buhaton sa mga pari, ngawa na may kaunon, may mato sa ilang panahon sa una, kaya kung di ka mahatag, naman. Kaya kung sa atong panahon na karon, murag pila-pila na lang yun ka membro sa Publi-Ribilin. Stricto man sa unang panahon. Kung di ka mo simbag Sabado, naman. Do you see what I am seeing? Now, kung tanan kita matinud-anon maghatag sa atong ikanapulo, walay simbahan nga i-construct nga dili mahuman. Walay project sa church nga bugat dadon. Kung tanan. Tingnan mo tanan. Faith, Kit, Karen, Dong, kung tanan. Dili lang tanan diha lang taman dong. Abot ng tanan diring kwan dong, halublak dong. Kung tanan. Oh, no. I am not putting a burden on you, ha. I am teaching you the principle of tithing. Grabe, pabugatan ang kita ni pastor sa una, katong pa building, okay na tong 10%, karon na building, 23.3% lamang yun. Okay, ikatulo, kung tanan lang matinud-anon maghatag sa ilang tithes, walay balos sa simbahan nga dili maatiman. Walay bisita sa simbahan nga dili makapaniudto sa penongs. It's for foreigners. It's for widow. Para ni sa mga naglisod. Walay naglisod sa simbahan nga dili matabangan.
Ang hinungdan daghay naglisod sa church kay katong adunahan dili matinud-anon sa ilang ikanapulo. Please look at your neighbor. Please look at your neighbor. Mao na. Munang daghay mga balo ay ipalit in tawag maintenance. Kaya nga naman, wala ta nagmatinud-anon sa atong ikanapulo. Kaya kung nagmatinud-anon ta ani, oh Lord of mercy. Kada na'y bisita nato, Pastor Ronjel, di dapat si Pastor Ronjel ang mugasto sa ato. Hunahuna na to, agikan mo ka siya. No. He is a foreigner. Bisita siya, dapat siya ang atong pakanon. Can you say amen? Kaya kung kamo mamisita dito po sa ilaha, kung kamo na po magustuon, pwedeng mahala ba dito? Sugot mo. Pwedeng mahala ba dito? Sugot mo. Munang mamugas mo karon. Para kung muadto mo dito, siya ang kuan mo. Kaya kita naman po bisita. Inani man dapat ang kamatuuran. Ang ato manggod kay pag naimabisita gikan sa lain kuan kay sila dapat kay kuan man. No. Based sa Bible nga teaching kita dapat ang magasto sa mga foreigners. Lord have mercy. Vikings lang daw. Okay na kay pastor. Dadong ka na mo sa Vikings sa gawasan may magpaabot. Kung kaya sa imuhang, kung kaya sa imong konsensya. Paabot lang may pastor, pag humana, tawagan lang may kabayaran naman. Okay, back to our text. In Leviticus, the tithe is the Lord's. Klaro gina, ang atong ikanapulo, iya sa Ginoo. That's what the Bible is telling us. Ang atong ikanapulo, iya sa Ginoo, and it is holy before the Lord. Don't you ever touch your tithe. I am now going deeper. Ayaw hilabti ang imong ikanapulo because that is holy before the Lord. Everything nga imong ginadedicate, pag sinabing holy, it has been dedicated to the Lord for a special purpose. Una mga igsoon, kung mag-dedicate mo property sa Ginoo, kasi mo di pasabot, anak. It has been dedicated before the Lord. Mga motor ninyo, kung inyong gipa-dedicate sa Ginoo, buot ipasabot, buhaton nimo kung unsa ang gusto sa Ginoo ipahimo sa imong motor. Muna, daghay mga motor, wala na impas. Kay ngano man, gibuhat man, gigamit man sa mga butang nga dili sa kahimayaan sa Ginoo. Daghay mga motor, mga bag-o pa nga disgrasya na because it has been dedicated to the Lord and yet gigamit para dili sa kahimayaan sa Ginoo. I am pretty serious mga igsoon. Daghay mga negosyo gipa-dedicate sa Ginoo. Apan sa dignana ang negosyo nag-sway na sa purpose sa Ginoo. Daghay mga kabataan nga gidedicate nato sa Ginoo. Apan sa diyang mingon ang Ginoo nga I want this man to become a pastor. Ang ginikanan mingon, no Lord. Dili na mo siya pastor Ginoo kay walay kwarta ang pamastor. Atong gipadala siya sa lain nga institution. Muna nga atong mga bata naglisod because they have been dedicated before the Lord. You can take it back. Dili mo pwede kuhaon balik sa Ginoo ang usa ka butang nga imo nang gidedicate sa Ginoo. Amen. Muna, be careful mga parents when you dedicate your child to the Lord. It means nga, Lord, ikaw na ang bahala sa anak namo. Tama po ba? Bisa kung sang imong gusto, Lord, buhata sa anak namo. O nga nung kamo may magbuot karon. Munang galisod ang inyong kinabuhi. Galisod ang inyong mga anak because you had been, oh Lord of mercy. I pray that it will give breakthrough to you. Gidedicate na ninyo sila sa Ginoo. Let the will of the Lord fulfill in the life of that child. Amen? Brother Joe, kung maingon si kan Brother Joe, magpastora ko, pa. Ayag yung dili! Pastor ay kwarta. Tanaw si Pastor Ulan. Napanay kwarta, di ba wala? Pa, Joe kay may mo, gididikit ba ni mo ang mga bata?
Wala pa. Nadidikit na. Wa nagi kay mahimo anak Brother Joe. Ayaw na lang ipadidikit mga parents, ayaw na lang ipadidikit mga bata ninyo. You can never take it back. Amen? That is holy before the Lord. Kanang giampuan bitaw dinhi, kanang mag-lead. Kanang giampuan mo gidedicate na mo sa Ginoo. You can never take it back. There's sanctity about it. Muna daghay galisod because kana bitawng nalimot kita nga one time in our life we have been dedicated our life to the Lord. I remember there was one person, isa pa lang sa tibok na kong kinabuhi, ngayang gipaampuan na yung cellphone sa ako. Di na ako i-mention ang pangalan. Yung siya, Pastor, ipadedicate na ako ang akong cellphone sa Ginoo. And it's a reminder for you that cellphone is supposedly to be used for the glory of the Lord because it has been dedicated before the Lord. Munang mga igsoon, pwede gid ta di magpahulam og gamit. Once gi-dedicate nato sa Ginoo, paggamiton sa gawas, it's a big no. It's a big no. Why? Because it has been already dedicated to the Lord. Ang mga microphone nyo ginagamit sa videokihan. Mura pa gamit sa simbahan. Oh Lord, have mercy. Ang para sa simbahan, para sa simbahan. Ang para dito, para dito. Once you dedicate that particular thing, it belongs to the Lord. Okay. Og sumala sa balaod sa kalibutan, ingon siya, our tithe is the Lord's. Og sumala sa balaod sa kalibutan, og sa balaod sa gingharian, kung kuhaon nimo ang dili imo, unsay tawag ana? Unsay tawag ana? Pila diri sa ato ang kawatan. Taas kamot. Ayaw, magtaas kamot. Magtinuro. Pag may balo sila, ayaw. Atik-atik na daw. Kabalo sila. Kita mang tanan mga kawatan. Atik-atik pa mo. Niya kita pagkakawatan. Pila sa ato nga once in our lifetime nakapangawat kita sa Ginoo. Okay, muna giingon sa Malakay. Will man rob God? Makapangawat mo ko sa imo, Lord? Asa mo ko na magikawatan? Yet you are robbing me, but you say, how have you robbed you? In your tithes and contributions. So, bang translation that is, tithes and offering. Okay, so, ESB ang akong gipilit tungod kay wala may King James nga katong tulo, hantod sa 10, isa-isa man. Okay? So, you are cursed with a curse. This is not curse of the law. Curse of a curse. For you are robbing me, the whole nation of you, bring the how many? How many? Not the part of the tithe, the full tithe into the storehouse. Asa daw, where's the location? The storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven, how many windows? How many windows? Many, with S, windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. Hallelujah. Are you ready for your breakthrough? Are you ready? Yes, Lord. Tuduy ko Ginoo, I want my breakthrough. Okay. Mga igsoon, unsay purpose sa tithe, aning a verse. Aning a verse, ako ningon sa kana, aning a verse. Unsay mahimo sa imong tithe? Okay, thank you. Unsa ang purpose sa tithe, aning a verse? Blessing.
It will open the windows of heaven. Unsay purpose sa tithe itself? Muabli sa mga pultahan, sa mga gangaan sa langit. Every time you touch your tithe, you are closing, shutting the windows of heaven for you, Lord of mercy. Thank God for the revelation. Every time nga imong kuhaon ang imong ikanapulo, it seems to me that you are shutting down the windows and the doors of heaven. Ginasirad-an nimo ang pultahan sa langit. Mga igsoon, hear me. Daghay mga Kristohanon na kinabuhi sa sirado nga pultahan ganghaan sa langit. Daghay mga estudyante, they study under the closed heaven. Daghay mga negosyante, they are doing business under the circumstances of a closed heaven. Unsay may expectation kung sirado ang langit? Because the heaven is closed. The purpose of my tithe is to open the windows of heaven. Praise the Lord. Every time I eat my tithe, I touch my tithe, it closes the door of heaven. Now, on the other way around, kung muhatag ka sa imo ikanapulo sa gingon, windows and doors of heaven will be open for you, O Lord, have mercy. Kasi mo di masabutan ang mga igsoon. Tanan, posible sa imong kinabuhi because you are operating under an open heaven. Palagpakan nato ang Ginoo. Ikaw mismo makatestify that this is the Lord. Ingon ana kagamhanan ang imong ikanapulo. Possible, mga igsoon, blessing is not just about money, ha? It could be your healing. It could be your peace of mind. It could be relationship. It could be business. It could be something, I don't know. Basta ningon kay ang Ginoo nga ablihan ko ang ganghaan sa langit. Anything can be possible when the windows of heaven are open. Amen? Praise the Lord. Oh Lord, extraordinary things will happen when the windows of heaven will be open. Mga igsoon, I want you to remember this one. That giving is living. Every time you give, you are making yourself alive. Every time you give, something in you has to die. Every time mo hatag ka, naay portion sa imong nga namatay. Ang imuhang pagkahakog, mahinahinay kamatay. Ang imong pagkawalay pagtuo, mahinahinay kamatay. Oh Lord have mercy. Unsay mahitabo sa binhi before siya mutubo? It has to die. Oh Lord, inana kagamhanan ang pagpugas dong. Kung magpugas ko, something in me will die. Ang akong pagsalig sa akong kaugalingon, ang akong garbo maginahinay kamatay when I plant the seed. And then, when this seed will grow, musugod siya og laing kinabuhi, bag-ong kinabuhi, atong kinabuhi nga mapaubsanon, O Lord have mercy. There will be a transition from pride to humility. That's how powerful the seed it is. Amen. Oh Lord, thank you Lord for the revelation. When you plant a seed, possible, your poverty will die and your prosperity will sprout. Planting a seed will make one season of life to die and welcome a new season of life to come. Amen? That's how powerful it is. Ang paghatag ison dili ni para sa Ginoo, it is for us. It is, God is teaching us how to manage our money. Mga igsoon, your tithe is a documentation
of our obedience to the Lord. 2 Corinthians verse 9 to 6, remember this one. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Mga igsoon, not just giving is living, giving is also sowing. Sabi ko sa Bible, tithes and offering. Dili lang tithes. Now, dili nato ni magamit sa atong offering. Kung magpugas ka og daghan, ani ka og daghan. Ang atong tithe, di man nato pwede padaghanan, kay mura man gito. Kung sa Old Testament, 23.3% naman ito, di mo ito pwede padakan. Kaya mura mo itong ingon sa Ginoo, I want that one. But I can give more than 23.3% in my offering, unang tithes and offering. Don't you know, O Lord of hosts? Don't you know kadaghang offering sa Old Testament? Gusto pa mo? Grain offering. Burnt offering. Sa pa? Peace offering. Sin offering. Oh, Lord of mercy. Guilt offering. Mag-guilty lang ka sa una. Mag-offer ka. Mag-guilty lang ka. Pila ka offering? Oh, Lord of mercy. Gusto pa mo? Mga igsoon, kung ingon-ani ang mga tao sa Old Testament, ka-generous when it comes to giving under the law, why is it that Christianity perting tihika when it comes to giving under the era of grace? Why is it? Nganong maglisod ta to give lavishly, to give so generously? Ingon ta nga, mas gamhanan ang grasya kaysa balaod. Mas labaw ang grasya kaysa balaod. Amen. Because grace exceeds the law. Always exceeds the law. Now, kung ato nang iapilang mga offering, pila na kayo naka-percent Brother Marbs? Isa-bisa ka lang, gamay-gamay lang atong offering, sa 5% na itong 5. 25 plus 23, pila na? Ha? 48.3%. Kaya pa. Oh, Lord. Panagdanay ko bugnagin, Pastor. Nag-iinit akong lawas. Oh, Lord, have mercy. You want more? Okay. Mga igsoon, hear this one. Prayer is not the seed for breakthrough. I will repeat that one. Prayer is not the seed you plant for breakthrough. Bisag kung saan ni ampo, kung di ka maghatag sa Ginoo, there is no breakthrough that is available for you. Sumura kag nag-ampo under a closed heaven. Kapila mo nag-ampo nga breakthrough. Because prayer is not the seed if you want to harvest a breakthrough. Ang imong i-plant nga series, your tithes and offering for breakthrough. Dunay mga dulon sa kinabuhi nga di madalag ampo, Pastor. Masagi niya dito kaganina sa Malakay 3:10. Test me in this way. Yan siya, pagabadlungon ko ang mga dulon nga mudaot sa inyong mga pananom. Na yung mga dulon, less. Madili madalag pagampo. Naay kalisod nga dili madalag pagampo. The only thing that you can do is to give your tithes. Hello, somebody? Iminid sel? Bisa kung saan ni mo kampo sel, kung di ka maghatag sa mo ikanapulo sel, why breakthrough mabot sa kinabuhi nato sel? Believe me, trust me. Nga kasi gusto financial breakthrough. Wala ko na ingon nga para breakthrough. No. We give our tithe to say, thank you, Lord. But normally, ang resulta when you give your tithes is blessing. Normally, default. Wala ko na maghatag ta aron ka panalangin. No. Muhatag ka kay gipanalanginan ka na sa Ginoo. And it will produce more blessings on our part. Amen?
How does it applies to us? Pastor, Old Testament man to, Pastor? Sa ato sa New Testament, how does it applies to us? Okay, kasi nagatuo nga mas labaw ang grace kaysa balaod. Sa ilang panahon sa una, they give that generously. Ang namatay sa ila hayop. Ang namatay sa ato, ang anak sa Ginoo. Their salvation, their forgiveness was temporary. Every year they have to renew. But the salvation that I have today, O Lord of mercy, it's forever and permanent. Kung makahatag sila ingon adto kadako, I have the reason to give more than that. Because it was not the lamb who died for me. It was the Son of the Lord who died for me. Can you say amen? It was not the blood of the animals. It was the blood of the Son of the living God who died for me. Praise the Lord. Mga igsoon, nagatuo ko nga wala nag-emphasize ang tithing sa New Testament. Because God expected us to model the life of the Old Testament saints. O wala nag-emphasize ang tithing sa Old Testament because we have now the Holy Spirit dwelling in you and in me. Kung maminaw lang ka sa hunghong sa Espiritu Santo, di ginamingon si mo ayaw hatag. I'm in faith. Kung maminaw lang ka, moingon ginanga hatag. Hatag ko sa imo ha. Ayaw lang sa ambills. If you are sincere enough to listen to the voice of God, muni ang purpose. Okay, now, I believe in the New Testament time, we should give more than our tithes. That's my position. Kung nakahatag sila inana kadako sa una kuya, samot na ko karon dapat. Okay. Can I give you some examples radical giving in the New Testament? Unsa gingon ni Jesus Christ atong kwartahan? Unsaon daw ang tanan? O unsaon daw dayon? Ihatag sa mga how many percent is that? Oh Lord, that's 100%. That's not 48.3%, that's 100%. Ihatag ang tanan. Oh Lord, have mercy. You shall love the Lord your God with all your strength. That's not 50%. Erika? With all your mind, that's 100%. Mas kuyaw ang grasya. It will provoke you into a radical giving. It will provoke you into a generous giving, lavish giving. Nakapanlimbarot ang grasya mga igsuon. That's how we are supposed to give in the New Testament. More than just our tithes. Kung sa gingon sa Book of Acts, gibaligya nila ang ilang mga kahabtangan o kung sa to nila. Gidala sa tiilan sa mga apostoles. Pila ka mo gidala nila ya? Tanan. Pila ilang gibaligya? Tanan. And I keep imagining, unsa naman kayo ilang gipangpuy-an? Kung gibaligya nila ang tanan, unsa ba ilang gipang sakyan? Gibaligya nila ilang motor, gihatag. Oh Lord, and I believe, sa diyang ilang gibaligya, kabalo ko, nakabaton silang bagong kabayo. At least, bago. Dili motor, kabayo para at least, bagong kabayo. The point is this one. Kung gipadaygan ka sa Ginoo nga buhatan when it comes to giving, do it for the Lord. Ayaw kahadlok. Maora ni ang portion sa kasulatan nga nag-ingon ang Ginoo sulay ko mer. Test me. And I will prove to you. Di ka magmahay. Maora ni nga portion sa Bible lang siya sulay ko ninyo. Test me. Munang makabangko mo nang makahatag kog assurance sa inyo kay nagsaad ang Ginoo. Test me. Sulay ko ninyo.
Acts 4:36. Isa lang ka versikulo. Acts 4:36. O sige kung sa pulong sa Ginoo. And who says, who by the apostles was surnamed Barnabas. Si Barnabas, no? Which is being interpreted the son of consolation, magdadasig. No? A Levite and of the country of Cyprus, having land, sold it. Oh Lord of mercy. Gibaligya ang yuta and brought the money and laid it all to the apostles' feet. I don't know kung doon na gitandog sa inyo sa Ginoo, sa Espiritu Santo. Kumingon ang Ginoo sa imo nga, I want the title of your land. Seal it. Give it to the poor. Can we do it? Ampo sa ko, Lord. Ampo sa ko. Amen. This is how we should give in the era of grace. Congratulations sa mga nagasugod naghatag sa ilang ikanapulo. Now, my challenge is this one. Kung wala pa ka nakaabot gyud sa imong ikanapulo, that is a good place to start. Tithing is a good place to start. Muna ang imong sinugdanan. That is not your destination. Mao na ang imong beginning. And every year you have to grow in your giving. Every year. I would like to post a 90-day challenge. Okay. Katong wala pa katong makanang wa pa jud ni kuan sa iyang ikanapulo. 90-day challenge. Be faithful in your tithing within 90 days. Buti pasabot, that's 3 months. Kung walay mausab sa imo, kung dili mausab imong finances, kung dili ka mausab, stop tithing. I will make that one a challenge. Kaya ningon man ang Ginoo, test me. So, mayon ko nga, Lord, sulayan ta ka, Lord. Ako ni silang dasigon. Test me just 3 months. Be faithful in your tithes. Kung walay na usab after 3 months, stop giving your tithes.